Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside de Star Citizen. Que se llama... eh, Enemigo mío. Entiendo. Oh, mamá. More than other manufacturers and races, the Vandal ships are really material driven. Espera. Siento decirlo, pero que me digan o que me hablen sobre las naves Bandul con este acento me parece la hostia. Over the time we've been working on this game, the Vandal race and Vandal ships art style changed a few times. We believe we've Dice, a lo largo del tiempo hemos estado trabajando en la raza Bandul y las naves Bandul y hemos sufrido cambios a lo largo del tiempo. found something really good and interesting that really spoke to everyone on the team, with the Kingship interior rework, and we decided last year to apply that style and those visuals to the rest of the Vandal fleet. By creating a Vandal material Dijeron que estuvieron reworkeando la Kingship y que decidieron aplicar ese estilo también al resto de naves. library, we started looking into types of surface and large-scale pen architectures. We often create a test room to bring in the materials and look at them in certain light conditions, and we put it on simple geometry like spheres and cylinders, and to have the parallax occlusion mapping visible. Han dicho que han creado una habitación para poder probar los diferentes materiales en diferentes condiciones de luz y darle formas geométricas como esferas y demás para probar el parallax occlusion. And see how it deforms on a material. And this is a very helpful way to look at the materials before we apply it on the ships. Dice que es una buena manera de mirar los materiales antes de implementarlos en las naves. If you think about any creepy crawlies, any deep sea creatures, any kinda slimy, horror-esque stuff, that's kinda what we're going for in our references, and that's what kinda all started with, again, Frank's Kingship interior. He used that a lot, and it just all started from there. Trataban de buscar, pues eso, la sensación de criaturas terroríficas y tal, pues eso, rollo Alien y demás. Y a partir de ahí, transmitir todo eso en el desarrollo de la Kingship por dentro. Looking at the Blade, Blade is a light fighter of the Vandal fleet. So, obviously making it look slick and nimble and lightly armored was the big objective on this ship. La Blade es un caza ligero de la flota Bandul y trataban de hacer que fuera delgado, fino, en el sentido de que dar la impresión de que tiene poca armadura, ¿no? Transmitir esa sensación de caza ligero. The main difference, really, between the Squadron Blade and the Blade you know, is the cockpit area. Some of you might know. Un momento. El equipo ha reconstruido estas naves Bandul para Escuadrón 42. Serán adaptadas para reemplazar las del universo persistente después de Escuadrón 42, entiendo. O sea, cuando salga Escuadrón 42 aparecerán en el verso. Cockpit area. Some of you might know that the Vandul, the way they sit in a cockpit is sort of like we sit on the bikes. This is kinda where this bird of... Qué pasada. Están diciendo de que la forma de sentarse en las Vandul que es como sentarse en motos, ¿no? Como ir en moto. Prey look of the ship comes into play, which naturally, if you're looking mostly down and forward, the way you want to approach your prey is from above. So that's why the ship has the most armor on the areas where, on the top of the ship where pilot doesn't look, and it's slightly armored at the bottom where he's kinda heading and he doesn't have to worry about.
Dice que la forma de aproximarse a una presa es como por arriba, ¿no? En plan así, wow. Entonces que ahí por eso pues tiene todas las armas por esta zona de aquí, ¿no? En plan... This is probably what defined the art style of all the Vandal ships that if you look closely you will see. It's this beetle situation. Nice hard shell at the top, soft, busy high frequency areas on the bottom, and the cockpit that looks not like a human technology at all. Dice que esta sería la base para todas sus naves Bandul, ¿no? El ver toda esta sensación de por arriba, de dar dureza por arriba y luego pues en la parte de abajo un poco más blandengue y tener todas las armas dispuestas de esta manera y por supuesto el cockpit de la nave que no parece humano para nada. So if it comes to Vandal weapons, the Vandal create their weapons sort of like the rest of their technology, which is they scavenge what they can from battlefields and from other races, however else they can find the components they need. One of the issues on the old Scythe was that the weapons were part of the ship. This is something we wanted to definitely resolve on the new one. Visual aspects of the ship is we did like asymmetry a lot. Dice que uno de los temas es que a la hora de construir naves y también de construir las armas, los Vandul pues chatarrean todo lo que aprovechan todo lo que encuentran en sus batallas a la hora de pegarse contra otras razas y demás o lo que sea, ¿no? Entonces, una de las cosas que querían hacer era que las armas no fueran parte de lo que es la nave, que querían resolver esto en el nuevo diseño, ¿no? Y vemos la Sight que tiene las armas separadas de la nave. Definitely has to stay. It's fairly iconic, but we wanted to make sure the ship looks much more balanced than it was before. Querían, o sea, una de las partes importantes también de la Sight es que querían darle un aspecto de más balanceado, aparte de tener esta simetría por aquí. Vemos que ahora las alas en realidad son más simétricas. Than it was before. And we also wanted to give it those kind of medium fighter characteristics, which is it has armor plating, looks a little bit slower than the faster nimble ships, but it's definitely looks like it can do better maneuvers than a heavier ship. Claro, dice que es un caza medio que que querían darle esa apariencia de estar más blindada que un caza ligero, pero al mismo tiempo también tener más maniobra que un caza pesado. Bundle and other races. If it comes to Glaive, we wanted to use this opportunity to give it a unique look, so it doesn't look like a scythe with extra wing on the other side. Also, we wanted to make it look special, so it looks similar to other ships, but in its own right, fairly unique. Claro, decían que lo que querían hacer era separar bastante la Glaive de la Sight, no simplemente parecer que tuviese otro ala y ya está, sino que querían hacer una diferencia, que querían hacer que sí, evidentemente tiene aspectos de las otras naves Vandul, pero tiene sus propias características, su propia peculiaridad. We like the bird of kind of prey aggressive silhouette and look. We kind of wanted to emphasize on that a little bit more, which also suited the art style of Vandal, especially when looking at the other ships. The smaller Vandal ships definitely have this bird of prey kind of look to them. Claro, dice que querían darle un aspecto de las naves Vandul, de aspecto depredador. Que especialmente las naves pequeñas Vandul tienen esa sensación, transmiten esa sensación de ser predadores. This is a bit of a peek into what we've created for Vandal for Squadron 42, which was a very exciting task for me, and working with Frank on developing this and with Nate, our art director, that was incredibly rewarding, and I hope you like what we came up with. Esto es un vistazo para el trabajo que hemos hecho de estas naves en Escuadrón 42 y trabajando con Frank, su compañero, que espero que les guste y que nos guste lo que están enseñando y que están bastante satisfechos con el trabajo, que es bastante recompensado. And see you in the verse. Y nos vemos en el verso, dice. The ships of the Vandul are just some of the ways we've been celebrating Alien Week all week. From contests to language primers, from recipes to historical fun facts to roundtable Q&As and more. Be sure that you've checked out the website to see everything that's happened this week.
As for your weekly dose of currently in development updates, it's time once again for Sprint Report. Bueno, que dice que durante esta semana pues hemos visto, es algo, o sea, el enseñarnos estas naves Bandul pues es lo que complementa la semana Alien. Y ahora vamos con el Sprint Report. Let's start things off with some combat AI improvements that are underway. What you're seeing here is a new reload test using current behaviors available in the game. Now, players don't have unlimited ammo, so why should NPCs? Claro, dice que aquí lo que estamos viendo es lo que podemos ver ahora mismo en el juego, imagino que será en Evocati, y de cómo los NPCs recargan. Si los jugadores no tienen munición infinita, ¿por qué los NPCs deberían tenerla? The setup here is that this NPC starts with a limited amount of clips, and then automatically reloads as they empty each one. But eventually, we'll have individual behaviors here that will distinguish between the various NPC characters. But also, never mind the invulnerability here. They turn that on special for me because I'm, as one designer put it, not good. Now when they run out of clips, the NPC will then query the area for an ammo usable, and then move to refill before returning back to combat behavior. Aquí tenemos la escena donde cuando el NPC se queda sin munición en sus cargadores, irá a buscar munición para recargar los cargadores. It's a little thing, but when combined with the dozens of other small touches like this, these behaviors should lead to a more immersive and ultimately more rewarding gameplay experience for Squadron 42 and the Persistent Universe alike. El arma que lleva creo que es la escopeta doble, la Ravage me parece que es. In ship news, eagle-eyed citizens may have spotted the Origin 100 series being added to the public roadmap for Alpha 311. So here's a look at the current gray box process. Now, gray box is the intermediate phase between white box and final art, where the initial geometry is created, structure is formed, and we get the first real sense of shape language for the ship or vehicle. Now once it's all validated here, the ship will move on to final art, where the texture and detail are added, and its true personality will begin to shine through. Bueno, pues ya estáis viendo que están las naves, como está comentando, que están en Greybox y que todavía falta todo el proceso de añadir las texturas de por dentro y demás. Y que una vez esté validado este diseño, pues empezarán a rellenarlo. Of course, it's not just new ships that are on the way though. Old stalwarts like the Gladius, often a test bed for new features and functionality, is currently having a little work done, including the addition of a weapon and item rack to help with missions in Squadron 42, as well as... Vale, y tenemos ahí que el añadido la Gladius, que va a tener en el lateral pues un rack para armas, un almacén para armas, para poder tenerlas ahí, para poder hacer las misiones de Escuadrón 42. a dash makeover complete with working toggle switches and lights to support the upcoming Cockpit Interactions functionality. Now, while the weapons rack should make... Y también están haciendo nuevas luces y demás para apoyar las nuevas funcionalidades del cockpit. Que mola un huevo. Mola un montón. functionality. Now, while the weapons rack should make its way to players in the upcoming Alpha 310, we're going to be learning more about the new Cockpit Interactions feature next quarter, so keep an eye out for that. Dice que cuando... A ver, un momento que no me he enterado aquí de lo que ha dicho. So keep an eye out for that. Un poquito más atrás. The new Cockpit Interactions feature next upcoming Alpha 310, we're going to this functionality. Now, while the weapons rack should make its way to players in the upcoming Alpha 310, we're going to be learning more about the new... Dice que está para la 310. O sea, en la 310 vamos a tener el rack de armas ya. En la 310. Sí, sí, sí. Gracias por el follow. En la 310. New Cockpit Interactions feature next quarter. Y las nuevas interacciones de Cockpit las veremos en el siguiente parche, en el 3.11. So keep an eye out for that. Over this quarter, we've been following along with the early development of our upcoming Refinery Decks, and we're here now with another look at current white box, gray box look dev. Lo que estamos viendo aquí es otro vistazo a una mezcla entre Whitebox y Greybox de lo que serían las cubiertas de refinería, los espacios de refinería que habrá en las estaciones y demás. The refinery decks are meant to occupy a separate space within the rest stops from the more commercial areas. These are where players come to handle their more industrial needs, from refining mined materials to picking up mining-related missions or even buying new mining equipment. Dice que esto sería más apartado de lo que es la zona más comercial de las estaciones
Y aquí es donde los jugadores vendrían a refinar materiales, o sea, a refinar materiales, buscar misiones o también buscar equipamiento para mejorar sus equipos mineros. One of the larger elements of these locations are the blazing heat generated from the open smelting facilities and blazing slag being poured into vats. Claro, o sea, una de las cosas, una de las peculiaridades es las altas temperaturas que tienen al ver las llamas y todo eso. Y bueno, y los vapores y demás, que todo eso pues tendrá altas temperaturas. Así que ya veremos. Supongo que afectará cuando pasemos por ahí. Refinery decks are intended to be utterly industrial, from the large metal clanging to the shouts of the workers all around. And if that's not hot enough for you, on our last sprint report, we showcased the early explorations of fire propagation tests for Star Citizen and Squadron 42, and we're back with another update. Now, after starting with voxels, the VFX team is now laying the groundwork for a functional entity-based prototype that can track things like temperature, fuel amount, fire and smoke intensity per entity, and incorporate those into systemic propagation. Dice que ahora tienen, o sea, ya hemos tenido un primer vistazo de lo que sería el fuego, de cómo se comportaría solamente de forma visual para tal, y que ahora ya tienen la posibilidad de añadir pues intensidad, propagación y combustible para cómo se comportaría el fuego. What you're seeing here now is a fire volume that starts at the ignition point and grows from there, using entities that allow for mesh spawning, which will then in turn allow fire and smoke particles to spawn directly from the surface of an item's geometry. The team's next step is allowing propagation from voxels to entities and vice versa. But honestly, this still just kind of looks like a pyromaniac's paradise to me. Dice que bueno, que el proceso ahora mismo que está puesto en que ya de cada partícula sale la llama en cuanto se propaga. O sea, ya propagado, ver cómo se comporta el fuego. Dice Discolando que todo esto en realidad le parece una fiesta para los pirómanos, ¿no? En realidad. Speaking of pyromaniacs, and what might be the best or worst segue I've made all season, it's time for another look at early work on the planets of the Pyro system. In this case, Hablando de pirómanos, es otro un buen momento para echar un vistazo a Pyro, los primeros planetas, ¿no? de Pyro. Ahí tenemos las primeras iteraciones. Pyro II. Now, in the Pyro original II. galactic guide for the Pyro system, Pyro II was said to be a coreless planet that once held significant mineral deposits and became the victim of a metal rush that quickly picked the planet clean, leaving it little more than an empty husk. And, well, we may have to revisit that assessment before all is said and done. Similar to our look at Pyro 1 last month, this is early work on the planet's surface alone, so you can expect plenty of changes and improvements along the way before it gets plopped into the Pyro system with its family of other planets. But it's fun to Vale, dice que parece ser que bueno, el Pyro 2 se supone que había sido devastado y extraído todos sus materiales, que no tenía núcleo y demás, pero quizás tengamos que volver a revisitar ese planeta. showcase what Planetech V4 can cook up in a new world's very early days. Vale, y estamos viendo aquí como la tecnología V4 trabaja en sus primeras fases, ¿no? So what did we learn about this week? Well, we learned that the Vanduul and their ships get more alien and more menacing as development progresses, that the Gladius remains testbed for the coolest new features, and that between refineries, fire propagation, and the Pyro system, Star Citizen's development really seems to be heating up. And I have no shame. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. Bueno, que hemos visto el tema de las naves Vanduul, el tema bueno, que hemos visto también el tema de la Gladius con su rack y que con el tema todo de la propagación de fuego, que parece que el desarrollo de Star Citizen está alcanzando altas temperaturas, en plan haciendo una broma y tal, que se ha quedado medio callado. Y eso es todo. Y thanks for watching. Y nos vemos ahora en el directillo, chicos.